गोंयांत न्यूक्लियर पॉवर प्लांट सेटअप करपाची कल्पना केंद्र सरकाराची। गोंयच्या सोलर थर्मल तशेंच हायड्रो एनर्जीची लिमिटेशन लक्षांत घेवन केंद्र सरकारान हो विचार मांडला। आयज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हेणे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेतल्या उपरांत हो प्रस्ताव जाहीर केलो। हो प्रस्ताव सध्या सुरवातीच्या टप्प्यार आसा, पूण 100 गिगावॉट्स न्यूक्लियर एनर्जी 2047 मेरेन पावपाचो भारताचो दृष्टिकोन आसा अशें तेणें उतर केलें। पूण ह्या प्रस्तावाक गोंयांत खर विरोध जाल्लो आसा। जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकरान ट्वीट करून हाचो विरोध केलो। ते म्हणटात तांकां गोंय सारक्या इको सेन्सिटिव्ह तशेंच पीस आशिल्ल्या राज्यान न्यूक्लियर प्लांट नाका। गोंय बीजेपीचो एक्सपेरिमेंट लॅबोरेटरी न्हय। तशेंच आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परबान ट्वीट करून हाचो विरोध केलो। ट्विटान ते म्हणटात की बीजेपीचो मास्टर प्लान गोंयचे उदक कर्नाटकाक जमिनी देल्लीकारांक आनी वारो न्यूक्लियर प्लांटाक आसा अशें म्हणून तेणी सरकाराक टिको केल्लो आसा। तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हेणे देखून हाचो विरोध केलो। ते म्हणटात हाका रिस्क फॅक्टर आसा, तशेंच न्यूक्लियर प्लांट टुरिझमाक माल पडपाची शक्यता आसा। तशेंच आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष अमित पालेकरान देखून हाचो खर विरोध केल्लो आसा।